সম্মানিত সভাপতি সাহেব, মুআজ্জাজ উলামায়ে কেরাম, আজিজ তালাবা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সর্বশ্রেণীর মুসলমান ভাই বন্ধুগণ, আমি আগেও আপনার সামনে বহুত বড় মুহাদ্দিস সৈয়দ জামালউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির উক্তি বর্ণনা করছি। আর চাচা হযরত সৈয়দ আসিরউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি পরীক্ষা করার একটা আমল তার জীবনে নিজের আর বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সময় 120 বার বুখারী শরীফ খতম করিয়া দোয়া করছেন। আর এই দোয়া কবুল হইছে। আজকে আপনার সামনে বুখারী শরীফের শেষ অংশ পড়িয়া আর এরপরে আজকের এই সভা প্রধান অতিথি সাহেবের শেষ হাদিস পড়িয়া আপনার সামনে দোয়া করবা। আপনারা সব দোয়ার আশায় আইসই। এখন শেষ অংশ আপনার সামনে আমরা যে সমস্ত হাদিস তালাবা করে সারা বছর বুখারী শরীফ পড়িছই তারা আপনারা পড়াই বলেই যায়। এক নম্বরে মৌলভী একরাম সাহেব সাল্লাল্লাহু তাআলা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফা ইন্না আসলাল হাদিসি কিতাবুল্লাহি ওয়া ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa khayral umuri awasimuha wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وقت عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجعل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. وأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن جهدم قال: كان بين هذا الحي من جر وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل
من بني بيت الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر له بغمس ثوب غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا توكلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الزبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بيننا وبينك المشركين من نظر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فامرنا بجول من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إلينا من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدعون الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من الغنم الخمس وأنهاكم عن من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنبيذ والذنوب الملفظة والحنطمة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا مصطفى بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالمترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الهمزلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا حمزة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يكتبها الجني ويقررها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة ويخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق أو قال التسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ووضعوا الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. আলহামদুলিল্লাহ শেষ হাদিস শরীফ আজকে আপনারা আল-কুতুবী সাহেবে আপনারা সামনে পড়িবা মূল্যবান বয়ান নসিহত দোয়া আমরা সবাই পরিবার আশায় অপেক্ষায় আছি ইনশাআল্লাহ। নসিহত উপদেশ করার কোনো সময় নাই, সময় অতি সংকীর্ণ। যেহেতু সভাপতি সাহেবের আদেশ রক্ষার্থে সামান্য দুই একটা কথা আমি চেষ্টা করব। عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة 3 مراء. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.
রাওয়াহুমা তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। মুআজ্জাজ উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত মুরব্বী সাহেবান, প্রিয় যুবক ভাই বন্ধুগণ, আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনারা মাদ্রাসার সঙ্গে যে আন্তরিক সম্পর্ক, দ্বীনি মাদারিসের সঙ্গে, বিশেষভাবে দারুল উলুম আশরাফির সঙ্গে, এর প্রমাণ আপনারা অন্যান্য বছরের মতো এই বছর দেখাইছেন। এটা অত্যন্ত একটা শুভ লক্ষণ। যতদিন পর্যন্ত এই মাদ্রাসা, ইসলামী মাদারিস যতদিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকবো, আমরা ঈমান ইসলাম টিকিয়া থাকবো। মাদ্রাসা যদি না থাকে, শুধু আমরা মুসলমানের প্রতি নাই, পুরা দেশের, সারা বিশ্বর বিরাট বড় ক্ষতি হইব। মাদ্রাসা কোনো জাতির লাগি, কোনো মানুষের লাগি, কোনো দেশের লাগি কোনো হুমকি স্বরূপ। অপপ্রচার, ভুল মিথ্যা প্রচার সব সময় মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চালানি হয়, যেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। মাদ্রাসা মানবতার শিক্ষার কেন্দ্র, ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র। মানবতা আর মানুষের সঙ্গে সৎ ব্যবহারের যে শিক্ষা ইসলাম ধর্ম আমরা দিছে, এই সমস্ত শিক্ষা পঠন পাঠন মাদ্রাসার মধ্যে করা যায়। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের এক পাঠ্যপুস্তক তিরমিজি শরীফের আমি 2টি হাদিস আপনারা সামনে পড়েছি। আরো একটা হাদিস আমি আপনারা সামনে পড়িব। সংক্ষেপে তার সারমর্ম আপনারা সামনে তুলে ধরতে চাই। হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাই হইতে আমি নবীজির আত্মদুনিয়া বয়ান করেছি, যেভাবে আমরা অনেক মুসলমান কখন কি রকম আত্মদুনিয়া বয়ান করি, ঠিক সেইভাবে হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির আত্মদুনিয়া বয়ান করছেন 3টা কাজ করার লাগে। বিশেষ করে আলা ইকামিস সালাহ, অর্থাৎ নবীজি প্রতিজ্ঞা করাইছেন, ওয়াদা করাইছেন যে তুমি এই 3টা কাজ সব সময় করতে থাকো।